Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Inspira Movie. Alhamdulillah hari ini Masya Allah hari yang sangat membahagiakan sekali karena diberi kesempatan Allah untuk bertemu guru-guru besar di samping saya ini. Seperti biasa hari ini kita bakal memberikan sebuah tontonan yang insya Allah bisa memberikan inspirasi, semangat buat sahabat-sahabat inspirasi semuanya. Baik, kita sapa guru-guru besar di sebelah kita. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, sehat wa'afiyah. Ustadz Toha, apa kabar nih? Lama kita nggak ketemu Ustadz ya? Lama nggak. Bisa berbulan-bulan mungkin, atau mungkin setahun lebih mungkin. Yeah. Beliau sangat sibuk sekali, jadi alhamdulillah hari ini kita bersilaturahim Ustadz ya. Baik, tapi pertama-tama nih kita nih kan sangat bersyukur kedatangan Syekh Utsman ini. Beliau tentu saja cukup lama juga belajar di Mekah begitu. Mungkin bisa ditanyakan Ustadz Toha perjalanan beliau secara singkat. Kan beliau ini asli Afrika Utara nih. Timur. Tapi Afrika Timur tapi lama di Mekah. Jadi bisa ditanyakan secara singkat bagaimana perjalanan sampai bisa di Mekah gitu. Nah, ini rihlah ilmiah, yani binisbah yani lakum. Nah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ولدت في إريتريا في أفريقيا الشرقية في مدينة أسمرة عاصمة إريتريا أسمرة. ثم وعمري 2 سنين هاجرت إلى السودان لأن بسبب الحرب كان هناك حرب بين إريتريا وإثيوبيا وأبي رحمه الله قتل نحسبه شهيد إن شاء الله. ثم وعمري 2 سنين أنا وإخواني وأمي هاجرنا إلى السودان وعشنا في السودان 5 سنين. في السودان بدأنا حفظ القرآن الكريم. Beliau dilahirkan di Afrika Timur, kemudian pada usia 2 tahun ada terjadi peperangan yang menyebabkan ayah beliau meninggal dunia, insya Allah menjadi syahid. Kemudian beliau pindah ke Sudan dan menetap selama 5 tahun di sana. Dan sejak itu beliau mulai dididik oleh ibunya untuk menjadi penghafal Quran. Nah. ثم بعد ذلك وعمري 7 سنين هاجرنا إلى مكة وعشنا في مكة 30 سنة وهناك في مكة أكملنا حفظ القرآن الكريم. الحمد لله ختمت القرآن الكريم وعمري 11 سنة. Kemudian usia 7 tahun beliau berhijrah ke Mekah dan menetap di sana selama kurang lebih 30 tahun. Dan di usia 11 tahun beliau mengkhatamkan hafalan Qur'annya. Di usia 11 tahun. وبدأت الإمامة بالتراويح بالناس في مساجد مكة وعمري 10 سنين كنت إمام. Beliau sudah mulai bahkan menjadi imam di saat usianya 10 tahun di beberapa masjid di kota Mekah. Wow. Usia 10 tahun. Masya Allah. 10 tahun. 10 tahun sudah menjadi imam di beberapa masjid di kota Mekah. Masya Allah, biasa sekali ya. الذي حدث طبعا كنت طفلا صغيرا وتاه عمري 2 سنين. فالذي حصل أن كان هناك احتلال. إثيوبيا كانت تحتل إريتريا فكان هناك جهاد لأن أهل إريتريا مسلمون فكان عندنا أكثرهم يعني في نصارى وفي مسلمين فكان هناك مقاومة وكان هناك جهاد وحرب حتى تتحرر البلاد. فنحن أطفال صغار وأبونا رحمه الله والدي كان من الذين يدعمون ويساعدون المقاتلين. فلذلك يعني الحكومة الأثيوبية قتلوا والدنا. فلذلك مباشرة بعد أن قتل الوالد أمي خافت علينا
فأخذتنا وهاجرنا إلى السودان. فماذا الذي أتذكره أن هذا هو الهجرة والخروج من البلاد. طبعا أنا لا أتذكر، لكن أمي وإخواني الكبار يحكون لنا كيف هاجرنا، كيف والدنا رحمه الله كيف قتل، وهذا كل القصص سمعناها من الوالدة ومن إخواننا الكبار. ثم هاجرنا إلى السودان، فكانت يعني خوفا ومشقة ورعب، والحمد لله أبدل الله كل هذا، أبدله بالخير والأمن والحمد لله. Jadi negeri tempat beliau tinggal itu adalah negeri yang terjajah. Akhirnya terjadi perlawanan terhadap para penjajah, termasuk ayah beliau adalah orang yang menyokong perjuangan masyarakat di sana dengan senjata, dengan sokongan bantuan dan lain sebagainya. Sampai kemudian terjadilah peristiwa mengenaskan, ayah beliau meninggal dunia. Tapi yang menceritakan peristiwa-peristiwa ini adalah sebenarnya saudara-saudara beliau. Nah, saat usia 2 tahun beliau tidak ingat peristiwa itu. Tapi saudara-saudaranya dan ibu beliau menceritakan bagaimana beliau proses pindah, bagaimana ayahnya terbunuh dan sebagainya, itu adalah saudara-saudaranya dan ibu. يعني نقول أبي بهلوان إن شاء الله. Allah. Nah. Jadi beliau disebut ayahnya sebagai seorang pahlawan. Dari Eritrea, Afrika. Jadi ayah beliau pahlawan di sana. Insyaallah. Baik, kita berbicara terkait Afrika ya, karena memang beliau lahirnya di Afrika. Yang menarik bagi saya pribadi adalah ketika kita melihat postingan-postingan di internet, itu sering kita melihat sekumpulan anak-anak dengan baju yang lusuh, lubang-lubang, mereka belajar dengan Al-Quran yang hanya satu lembar itu papan atau apa, tidak tahu kami. Itu kenapa harus menghafal dalam kondisi seperti itu? Apakah tidak ada majelis yang layak, mushaf yang layak, atau bagaimana di sana? حياة صعبة يعني بالنسبة في حياة الأطفال الذين يحفظون القرآن ليس لهم جهاز يعني ليساعدهم ويعينهم على حفظ القرآن بسهل طريقة سهل. أنا أدركت هذا، يعني عندما كنا في السودان بدأنا نحفظ القرآن الكريم، فكان طريقة الحفظ باللوح، كل طالب عنده لوح ما شاء الله يأخذه معه إلى البيت. هذا اللوح الأستاذ يكتب لك الدرس الجديد، مثلا سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، يكتب لك، ثم أنت تأخذ هذا اللوح إلى البيت وتحفظه. إذا حفظته في اليوم الثاني تعود إلى الأستاذ وتقرأ غيبا، ثم بعد ذلك الأستاذ يأمرك أن تمسح هذا اللوح، الكتابة التي فيه، فهناك شجرة وعندها حوض، فنأتي عندها ونغسل هذه الآيات لأنه قرآن، فلا يجوز أن يعني نرميه في مكان ليس، فيوضع الماء عند الشجرة ثم يكتب لك درسا جديدا، وهكذا كل يوم باللوح، نحفظ باللوح. هذه الطريقة إلى الآن ما زالت موجودة في أفريقيا، يحفظون القرآن الكريم باللوح. ما شاء الله. Jadi ini sangat unik sekali, anak-anak di Afrika itu cara menghafal Quran ini mungkin baru ada di sana. Jadi mereka menghafal itu menggunakan papan tulis kecil, yaitu papan tulis kecil. Jadi dituliskan oleh guru-guru mereka, ayat-ayat akan dibaca di rumah. Nanti mereka bawa ke rumah pulang, dihafal. Begitu selesai hafal, mereka datang ke tempat majelis menghafal Qurannya, lalu nanti disuruh oleh gurunya untuk menghapus ayat-ayat tersebut menggunakan air. Di bawah poin itu ada air, lalu dihapus karena ayat Al-Quran kan harus pakai air ya, untuk menjaga kesucian ayat tersebut. Baru kemudian diberikan lagi ayat baru yang harus dihafal, begitu seterusnya. Dan itu sudah dimulai sejak dahulu kala, sampai sekarang ini masih bertahan metode seperti itu. هذه الطريقة تجعل الحفظ قوي، لأنه سوف يكتب ويحفظ، فيجتمع هذا الأمران، الأمر الأول الكتابة، والأمر الثاني أنه يقرأ، فيكون الحفظ بهذه الطريقة أقوى. وهذا الأمر يعني ليس سببه أنهم فقراء أو ما عندهم، نعم قد يكون بعضهم فقير ما عنده مصحف وبعضهم عنده مصحف، لكن هذه هي الطريقة، طريقة الكتاب، طريقة اللوح. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan mereka fakir, memang ini metode. Metode mereka seperti itu. موجود هذا وهذا، فقير وموجود ليس فقير. Ada yang fakir, tapi juga yang berkecukupan juga ada. Gitu.
Tapi memang metode seperti itu lebih kuat untuk hafalan. Karena ada metode menulisnya dan mengingat. Jadi lebih kuat dengan cara seperti ini. Mungkin Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syamqiti. نعم وكذلك في صاحب ضوء البيان. كلهم هكذا. نعم ضوء البيان يحفظون القرآن بهذه الطريقة، لأن العلم كما قالوا العلم صيد والكتابة قيده. يعني العلم مثل الصيد، إذا أنت تصيد غزالة أو تصيد حيوان إذا تربطه، فالعلم مثل الصيد، والربط هذا عندما تربطه هو الكتابة. العلم صيد والكتابة قيده. Jadi ternyata itulah yang selalu digaungkan, ilmu itu bagaikan buruan dan menulis itu adalah ikat. Maka ikatlah buruan kamu dengan tali yang kencang, yang kuat. Jadi di sana metodenya menulis kemudian menghafal. Jadi ingatannya lebih kuat, jauh lebih kuat. Nah. Oh, Masya Allah ya, luar biasa ya, kita sungguh menjadi sesuatu cambuk bagi kita, sesuatu pengingat bagi kita bahwasanya ternyata mereka dengan metode seperti itu saja itu bisa hafalannya jauh lebih kuat. Sedangkan kita yang mungkin dengan mushaf, dengan bentuk buku ini yang setiap saat bisa kita buka gitu kan. Kalau mereka sekali hafal langsung dihapus ya. Ya. Kalau kita ada bukunya bisa kapan saja bolak-balik, tetap aja malas, tetap aja sulit. Nah, ini menarik, Syekh. Jadi begini, kita mau nasihat dari Syekh nasihatnya. Ya. Bagaimana di Afrika, ya kita tahulah di sana banyak kelaparan, kekurangan, keterbatasan segala sesuatu. Tetapi niat untuk menghafal tinggi, kemudian semangatnya tinggi. Sedangkan kita Indonesia ini kurang apa sih gitu? Segala fasilitas ada, kemudahan ada, tetapi kita malas ini, sehingga ada di tahun 2020 60% 60% Indonesia ini ya dari penelitian itu buta Al-Quran. Ini penelitian tahun 2020. Nasihat untuk bangsa ini apa nih? Jika terus menerus seperti ini bagaimana? نصيحتكم لمثل هذا أحوالنا في المجتمع هذا بالقرآن الكريم. يعني بالنسبة لأحوال إخواننا لا سيما الفقراء والأولاد، لكنهم ما شاء الله عندهم حفظ القوي، ونحن هنا عندنا أولاد لكن ما شاء الله كسل. ما نصيحتكم؟ طبعا هو أقول 60% بوتان القرآن يعني لا يقرأون. يعني فينا قبل 4 سنين به يعني نسبة الأولاد في حفظ القرآن يعني 60%. طيب بالنسبة لي الحمد لله الآن يعني الزمان تغير، والحمد لله الناس الآن أصبح عندهم وعي وعندهم فهم وعندهم إدراك. حتى الآباء والأمهات الآن في هذا الزمان يعني أصبح عندهم فهم وإدراك وأهمية أن يحفظ ابنهم القرآن الكريم الآن. فلذلك من الآن كل أب وكل أم يعني يكون همه الأول أن ابني هذا يحفظ القرآن الكريم، فيسخر جهده ووقته ويسخر الإمكانيات كلها ليحفظ ابنه القرآن الكريم. الآن الوسائل ليست متاحة، يستطيع ما شاء الله تبارك الله ابنك في البيت يستطيع أن يقرأ ويسمع القرآن الكريم مرتل مجود بمخارج الحروف. المهم الإنسان لن يكون حافظ إلا إذا كان وراءه والدين يدفعون إلى الحفظ ويحثونه على الحفظ. فهذا مهم جدا أن الوالدين يهتمون بأن ابنهم يحفظ القرآن الكريم. Sekarang ini kita hidup, alhamdulillah ada sedikit perkembangan di mana kesadaran masyarakat orang tua untuk anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Jadi mesti ambisi utama orang tua itu kepada anaknya menjadikan mereka para penghafal Quran, karena mereka tidak akan termotivasi kecuali di belakang mereka ada orang tua yang mendorong mereka untuk menjadi penghafal Quran. Insyaallah. Wara kullu hafiz ummu ab hum alladhina hathu ala hifdz al-Quran al-Karim. Jadi ibu itulah yang menjadi peran besar untuk anak menjadi penghafal Quran. Oke, jadi kalau kita melihat situasi Indonesia sekarang kan banyak krisis, banyak masalah. Apakah Indonesia ini kemudian bisa kembali jaya, kembali bangkit bila generasi-generasi kita ini tetap malas
mempelajari Al-Quran? Masya Allah. كيف التقدم في إندونيسيا بالقرآن؟ هل ممكن التقدم والازدهار في القرآن؟ أكيد نعم، وبدأ هذا الأمر قد بدأ، ولاحظنا ورأينا بأعيننا إقبال الناس على القرآن الكريم. يعني إذا فتحت معهد ومركز تحفيظ مباشرة يأتيك الطلاب من كل مكان. فالحمد لله الإقبال موجود، العزم موجود، النية موجودة، الإمكانيات موجودة، الحمد لله. لكي ينجح هذا الأمر، لكي ينجح لا بد المجتمع كله يتضافر ويتعاضد ويتعاون في مسألة حفظ القرآن الكريم. يكرم حافظ القرآن، نرفع شأن حافظ القرآن الكريم. نحن إذا نريد الناس يقبلون على القرآن الكريم لا بد أن نكرم أهل القرآن ونرفع من شأنهم ونرفع من مكانتهم. عند ذلك المجتمع كله سيفهم أهمية حفظ القرآن الكريم ويرجعون، وكل الأمة إن شاء الله تعود إلى حفظ القرآن الكريم. Ya, jadi untuk mengatasi krisis problem di negara kita ini adalah menseriuskan Al-Quran, memperbanyak para penghafal Al-Quran, dan mengangkat kedudukan para penghafal Al-Quran. Karena mereka adalah para penghafal Al-Quran, jadi mereka harus diangkat, dan sekarang sudah banyak yang membuktikan lembaga-lembaga penghafal Al-Quran itu langsung banyak murid-muridnya gitu. Jadi ini membuktikan bahwasanya peran yang paling besar untuk mengatasi masalah itu adalah mulai dari Al-Quranul Karim, dan sekarang sudah banyak fasilitas sarana untuk mendukung adanya program-program tahfizul Quran. Ya, فيتعاون يعني مركز التحفيظ مع أهل البيت، يكون هناك تعاون بين المركز الذي يحفظ فيه الطالب القرآن الكريم وبين بيته. ففي البيت أيضا يراجع مع أمه مع أبيه ويحثونه ويشجعونه، وإذا ذهب إلى المسجد أو إلى المركز أو إلى المعهد الأساتذة والمشرفين يحثونه ويحببون له القرآن. عند ذلك ما شاء الله الأمة كلها ستعود إلى هذا القرآن العظيم. Jadi harus ada peran menjawab bersama antara orang tua dengan lembaga-lembaga penghafal Quran, di mana di rumah mereka juga harus membantu lembaga penghafal Quran untuk anak-anaknya menjadi Quran. Demikian guru di lembaga harus memberikan motivasi dan harus saling tolong menolong. هذه الأمة أمة القرآن، هذه الأمة أمة القرآن. إذا رفعت القرآن هذه الأمة ترتفع، إذا تنزل القرآن هذه الأمة تنزل. Jadi rumusnya ini umat adalah umat Al-Quran yang diberikan Al-Quran. Apabila umat ini mengangkat Quran, maka mereka akan terangkat. Tapi bila mereka merendahkan Al-Quran, mereka akan ikut rendah. Oh begitu ya, Masya Allah ya. Jadi luar biasa ketika kita mengabaikan Al-Quran, merendahkan Al-Quran, hanya membuat Al-Quran ini menjadi pajangan-pajangan aksesoris di rumah kita saja, maka tidak akan terselesaikan masalah-masalah di negeri ini. Mau percaya atau tidak percaya, itu bisa kita buktikan sampai detik ini, bagaimana kondisi negeri ini masih begini ya. Artinya kita banyak menemui di lapangan sahabat-sahabat kita mengeluhkan harga-harga semakin tinggi, ya kan. Kemudian masalah-masalah mereka yang masing-masing terkena hukum harus dimintai sekian begitu ya. Yang artinya ini mencederai nilai-nilai keadilan di negeri ini. Belum lagi koruptor-koruptor yang semakin subur di negeri ini. Banyak lagi masalah-masalah lain seperti bencana alam dan segala macam. Boleh ditanyakan, jika ada orang bertanya, gitu, kan banyak orang-orang ini yang imannya tuh mungkin masih tipis begitu. Mereka suka mengkritisi, atau mereka lebih suka berpikir secara logika. Masa iya harus Al-Quran untuk membangkitkan negeri ini? Emang kenapa kita harus Al-Quran? Buktinya apa? Nah, gitu. كيف نناقش أهل الجدال أهل الرأي أهل العقلاء الذين يعني استمدوا آراءهم على الفقه فقط مجرد الأقل. نحن الآن في حال يعني الأزمة المالية والمصائب كثيرة جدا. كيف هؤلاء يعني نحن نذكرهم بالتاريخ، نقول لهم متى كانت أمة الإسلام عزيزة ومتى كانت أمة الإسلام ذليلة، بس
ارجع إلى التاريخ Allah. ستجد أمة الإسلام كانت عزيزة ووصلت إلى إسبانيول، إلى إسبانيا. متى؟ Allah. عندما كان القرآن الكريم هو الدستور وهو المنهج، فلذلك ارتفعت. فلما تركت القرآن الكريم واهتمت بغيره نزل. نخبرهم ارجعوا إلى التاريخ. التاريخ هو الحكم، التاريخ هو القاضي، التاريخ هو الذي يفصل بيننا وبينكم. لذلك عمر رضي الله عنه قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهذه الأمة قدرها القرآن، قدرها الإسلام، ترتفع به إذا تمسكت وتنزل بغيره. Jadi kita menghadapi mereka, ingatkan dengan sejarah di mana Islam bangkit kuat sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol, itu karena Al-Quran, karena Islam. Nah, jadi ketika umat ini kemudian mengangkat Al-Quran, mereka akan terangkat. Ketika merendahkan, mereka akan rendah. Dan Umar bin Khattab mengatakan, kami adalah satu kaum apabila kami memegang Islam, maka kami akan dimuliakan. Tapi manakala kami melepaskannya, maka kami akan dihinakan oleh Allah. ونحن لا نقول يعني اترك الدنيا، لا، الإسلام جاء يجمع بين الدين والدنيا، الدنيا والآخرة، القرآن والحياة. يعني هم يظنون أننا نحن نريدهم أن يتركوا الدنيا وأن يتركوا التكنولوجيا وأن يتركوا، لا، بل نأمرهم أن يأخذوا بالأحسن والأفضل من كل شيء. لكن القرآن هو رقم واحد، المرساة في حياتنا القرآن الكريم. بعد ذلك نأخذ بكل ما أحله الله في هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا هذه الله سخرها لنا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فليس هؤلاء لا يظنون نحن نقول لهم اتركوا الدنيا، نقول لهم خذوا الدنيا، ولكن خذوا الدنيا بالقرآن، خذوا الدنيا بالإسلام، خذوا الدنيا بالحلال. هكذا. Allah. Jadi kita tidak berarti mengatakan tinggalkan dunia, ya, fokus enggak. Tapi ambillah dunia itu dengan ajaran-ajaran Al-Quran, dengan syariat-syariat Islam, cara mengambilnya sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan Al-Quran itu. Jadi mereka ingin kita itu meninggalkan dunia dan fokus kepada agama. Tapi Islam itu mengumpulkan antara dunia dengan akhirat, dengan antara dunia dengan agama. Maka ambillah semua yang bermanfaat dan jadikanlah itu peran di dalam memajukan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Syekh, terima kasih banyak Sama-sama. sudah mau berbagi ilmu dengan kita. Ya, baik, untuk sebelum kita berpisah, ini ada sedikit kenang-kenangan dari Inspira Mopi. Mudah-mudahan dimanapun saya berada, ingat dengan Inspira Mopi. Ini ada kenang-kenangan kita dari CHTTN. Thank you banget udah membersamai Inspira Mopi selama ini. Ini Syekh, kenang-kenangan dari Inspira Mopi CHTTN. Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa dipakai bersantai gitu ya. Ya, oke, baik. Syekh, mohon diterima, silakan. Terima kasih. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Syukran. Baik, sahabat-sahabat Inspira Mopi, sampai di sini dulu kebersamaan kita, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang disampaikan Syekh Utsman tadi itu bisa menjadi penyemangat kita, pendorong kita untuk menjadi umat yang cerdas ya. Sekali lagi, saat ini kita memasuki zaman fitnah. Jangan terlalu banyak bersantai, bermalas-malasan, karena saat ini kita harus menjadi umat yang kuat, umat yang cerdas, selalu belajar dan menjaga akal sehat. Oke. Baik, terima kasih Syekh. Ustaz Toha, sehat selalu. Ya, kita mudah-mudahan bisa berkolaborasi nanti ya. Kedepannya luar biasa nih. Aduh, saya ngiri betul dengan Ustaz Toha bisa lancar ngomong bahasa Arab gitu ya. Masya Allah. Ustaz Toha, kalau boleh tahu berapa lama belajar bahasa Arab, Ustaz? Berapa lama belajar bahasa Arab? Selama Libya ya 5 tahun. 5 tahun. Itu sudah takmili Di Jakarta. syariah. Iya, insyaallah. Jamiat al-Ulum, Jamiat al-Imam. Masyaallah. Tapi di Jamiat Muhammad bin Saud. Far'a Jamiat al-Imam. Itu 5 tahun dari nol sampai bisa ngomong atau bagaimana? Ya, dari mulai nggak bisa ngomong, dengar juga listeningnya lemah sekali. Kemudian juga tatbik, fahmul masmu', fahmul maqru', semuanya lemah. Tapi setelah 5 tahun itu, Masya Allah ya. Karena tiap hari kan Oh, di sana setiap hari harus pakai bahasa Arab. di kelas.
Jadi kalau tips untuk bisa berbahasa Arab harus lingkungan harus berbahasa Arab juga ya. Nah, soalnya ini gimana nih kita ke warung ngomongnya kadang-kadang bahasa Jawa, bahasa Banjar. Gimana bisa bahasa Arab ya? Oke baik. Terima kasih. Saya Ustaz Syekh Utsman. Kita bertemu di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.